So what's up guys? Na may gi-request sa idol nga mulipot dumi daw. Sige, coming. Tara guys, sugod na guys. Kami guys. Saan na tayo guys? Dito na tayo. Layo na tayo eh. Taman to idol. Maraming makuwak dito. Sige, close dito guys. Salamat idol. Ang request mo. Yung tako. Punta na ko. Bye.